Yeah, we bring greetings to you again from our church here in Hall. Saludos otra vez de nuestra iglesia aquí en Gol. You know, it's our culture to first of all greet you, our audience watching on the internet. Saben cómo es nuestra cultura saludar a ustedes que están mirando también por el internet. Hallelujah. As you access this message, whether through our webpage, through the internet, may the Lord bless you and bless your home. Y mientras que recibes el mensaje, no importa de dónde, pedimos que Dios va a bendecir a su hogar. Amen. Now, we will continue for where we stopped last week because there are a lot of things we were not able to bless the church with last week. Vamos a seguir de lo que empezamos la semana pasada, porque hay algunas cosas que no hemos terminado. Yes. Everything God has given us, we must bless the church with it. We must bring everything out and bless the church with it. Cada cosa, cada don que Dios nos ha dado, hay que bendecir a la iglesia con esto. It's called out with it. Out with it. We must come out with it and bless the house of God. Estas cosas dejen salir de nosotros también para bendecir la casa del Señor. Hallelujah. You know, last week that we have been equipped. That was the title of last week. Mira, la semana pasada hablamos acerca de cómo Somos equipada. Last week. De cómo el Señor nos ha capacitado. Then this week now, the title says now, the gift is for what? Y entonces el título para hoy dice, los dones, ¿para qué? Yeah, it's like a question. The gift is for what? Es una pregunta que el don que tienes, ¿para qué es? You can imagine when you go into a shelf, you saw a book like that, you will quickly grab it. You want to know what is inside. Te puedes imaginar que ves en algún lugar, aquí hay un libro y tú sí quieres saber qué hay por dentro. Yes, because we human beings, naturally, we are very curious. When you see a title of a book says, the gift is for what? Y si tú ves, por ejemplo, un libro con el título diciendo que el don, ¿para qué? Aleluya. Entonces nos lleva a nuestra curiosidad para ver qué es. So the gift God has given to every one of us here. Entonces el don o los dones que Dios ha entregado a cada uno de nosotros is for building the church of Jesus. Es para construir la iglesia, edificar. It is to bless one another. Es para bendecir a los demás. That I may bless you with the gift God has given me. I may bless you with it. Que yo puedo bendecirte a ti con el don que Dios me ha dado a mí. That you may also bless me with the gift God has given to you. Así que tú también puedes bendecirme a mí con el don que Dios te ha entregado a ti. Amen. That is one of the reasons God gave us these gifts. Eso es una de las razones del por qué Dios nos entregó los dones. To build the house of God so that the church will not lack anything. Para construir la casa del Señor, así que no hace falta nada. Hallelujah. Whether you need somebody healing, there's somebody among us who has the gift of healing here. Si necesitas sanación, hay alguien que tiene el don de sanación. So that person can use it to bless the house of God. Y así esa persona puede utilizar su don para bendecir a la casa del Señor. Hallelujah. Now, last week we said we want to, because a lot of people think that the things of God are done by only men. Only men has the muscle. La semana pasada también hablábamos acerca de cómo alguna gente piensa que los dones o las cosas de Dios solamente deben ser hechos por hombres. No, God does not work that way. That is human ideology. God does not work that way. Pero no es así. Dios no está obrando así. God has female children and male children. Él tiene hijas y hijos. Hallelujah. So he brought the two together to work together. Entonces, Él nos ha unido para trabajar juntos. Hallelujah. So that the church of God will not lack anything. Así que la iglesia del Señor, ahí no va a hacer falta nada. We, the church of God, cannot go and be looking outside, looking for help. The help is already here. Porque en la iglesia no podemos buscar a alguien afuera de la iglesia para ayudarnos, porque todo lo que necesitamos está aquí en la iglesia. Now, we will go. There was a promise God made in the Old Testament. I don't want us to go there. We also have it in the New Testament. Había una promesa en el Antiguo Testamento,
pero también está escrito en el Nuevo Testamento. Hallelujah. So, but first of all that, now let's read here in the book of Ephesians chapter 4. Pero primero vamos a buscar Efesios capítulo 4. We will now start from 12. Verse 12. We will read to 15 to 14. Y empezamos en versículo 12 hasta 15. No, 14. Hallelujah. When you are there, you know our culture, then I can read. You say hallelujah. Di aleluya cuando has buscado. Okay. It says here, 12 says here, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Versículo 12 dice, perdón, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hallelujah. The Bible says here, God has equipped you, equipped me, to make the church of God, to edify the church of God. Y entonces significa que Dios me ha capacitado a mí y te ha capacitado a ti para edificar la casa del Señor o el cuerpo de Cristo. Last week we said edification means to lift up the spirit of somebody, to encourage somebody. Edificar significa ayudar a alguien, levantar a otros, elevar a gente. So God is saying now that you have something to lift me up, to lift up my spirit. Eso significa que tú tienes algo para elevar a mi espíritu. Hallelujah. Now, let me ask us a question now. Tengo una pregunta. Now, how is your ministry? How is your ministry? ¿Cómo te va en tu ministerio? Hallelujah. This question is for every one of us. General question. How is your ministry? ¿Cómo está tu ministerio? Are you taking care of your ministry? ¿Estás cuidando tu ministerio? Hallelujah. Do you know you have a ministry? Sabes que sí tienes un ministerio. I know that you have. Yo sí sé que tú sí tienes, Yeah, but do you know that you yourself, you have a ministry? pero tú sabes que tú también tienes. But that ministry is to bless me. Y tu ministerio, o tu don es para elevar a mí, Hallelujah. That ministry is to bless the house of God. para bendecir la casa del Señor. You have something to bring to the table, to the church of Jesus. Tú sí tienes algo para llevar a la mesa o a la iglesia del Señor. Hallelujah. We are to bless one another here. Hay que bendecir el uno al otro. Nobody will come from outside to come and bless each other, to come and bless us. Ninguno afuera de la iglesia viene para bendecirte a ti o a mí. It is us here who need to come and bless one another. Somos nosotros que debemos venir para bendecir a los demás. You see that? Let ¿Lo us ves? quickly read on. Seguimos leyendo. Don't forget where we read just now. It says the gift was given for edification Que el don era para la edificación of the saints, de los santos o that el for cuerpo, the work of the ministry, for the body of Christ. para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hallelujah. Then in 13 says here, till we all come to the unity of the faith. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe And to the knowledge of the Son of God. y del conocimiento del Hijo de Dios. You see that? That means your gift is supposed to strengthen my faith. Eso significa que To strengthen, tu don va apoyar. a apoyar o Mi hacer fe. más fuerte a mi fe. Your gift is supposed to also to lift me up and bring me closer to Jesus. That's Así what the que Bible is saying. tu don también va a llevarme a mí más cerca a Dios Just- y a hacer más fuerza a mi fe. Just like when our sister was ministering with her gift, we were all dancing, we were drawing nearer to Jesus. También como cuando nuestra hermana estaba utilizando su don en alabanza, todos nos acercamos al Señor. Just that is how we ought to bless each other, one way or the other. It might not be song, it might be verse in the Bible. Así debemos hacer todos nosotros y no es que necesita ser con canciones, pero con otras cosas también. It can be prayer. My brother, let me pray for you. You begin to pray for your brother and sister. Puede ser que tu don es orar para la gente, oren entonces por sus hermanos y hermanas. Hallelujah! Amén. We are not supposed to be talking bad of each other or angry with one another.
No hay que decir cosas feas de los demás, ni, angry or talking down. ni enojarnos o hablar hacia abajo a la gente. But when you minister your gift to me, I will be more blessed than when you met me. Pero cuando tú utilizas tu don, es como un favor a mí y yo estoy mejor que cuando te conocí. Look what it says here. We are still in 13 now. Ephesians 4, now we are reading from 13. 13b, look what it says. It says, to the perfect man and to the measure of the status of the fullness of Christ. Y todavía estamos en versículo 13 que continúa así, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Look, the gift we have received, it is for us to make us more mature Christian. Mature Christian. Los dones que tenemos también es para hacernos cristianos más maduros. We're supposed to bless each other with our gift so that we will be like almost like Jesus Christ. Y así es que hay que, o por eso es que hay que utilizar nuestros dones para bendecir a los demás, para que todos seamos más como Jesús. So that, it says, so that we will have the status, we will have that status of Christ. A tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Do you see that this gift is already given? We are not supposed to be calling heaven to come and give us this gift. It's already given to us. Sabes que ya tenemos estos dones, ya Dios ya lo ha entregado a nosotros. No es algo que necesitamos pedir. Ay, Señor, dame. Hallelujah. Now, we have to build this church. It is our own responsibility to build this church with the gift God has given us. Y de verdad es la responsabilidad de cada uno de nosotros construir la iglesia, edificar. God forbid. God forbid. God forbid. Now that we, as we are seated here, that we are not able to lift up each other's spirit up. God forbid it. That we are not able to do that to one another. Y sea bien horrible si no podemos utilizar nuestros dones como Dios nos ha entregado. But to lift up the spirit of somebody, each other. Porque es para elevar el uno al otro. Hallelujah. You see that? This is what God is expecting from His church. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. This is our duty, our responsibility. Es nuestro deber hacer esto. Look what He says here. He said to a perfect man in the measure of the status of Christ. You see that? Dice aquí, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maturity comes when you begin to bless me with your gift. I begin to bless you with my gift. Vamos a ver Madurez la madurez cuando el uno está bendiciendo al otro con su don y el opuesto también. Let me tell you, there's something God has given you for me. Hay algo que Dios te ha entregado a ti que de verdad es para mí. Hallelujah. If you take for instance, if you say, Lord, give me something next week for my brothers and sisters, God will give you something to share. Y si tú, por ejemplo, pides, Señor, entrega algo a mí, así que yo puedo entregar a la otra gente en mi iglesia, Él te lo va a entregar. Lord, help me to bless my brothers and sisters next week with something. Si ores en tu casa, ayúdame a bendecir a mis hermanos en la iglesia con algo, Señor. What? If I tell you the way God will rush to you and give you something, you will not believe. God will rush to you and give you something. Te cuento que Dios va a estar de afán para entregarte algo. Hallelujah. Because there's something in you that your brothers and sisters need to hear. Porque sí hay algo en ti que tus hermanos necesitan escuchar. Hallelujah. Now let me quickly go on because there are things I want to cover today. He says to us, look what he says. Some of the reasons why God have blessed his house with this kind of gifts. Y voy a seguir con algunas de las razones que Dios nos ha entregado regalos o dones así. God brought you here. There's something God put inside of you. You know that a time will come, this church will need it. It's inside of you. Dios te ha traído a ti a este lugar porque tú sí tienes algo que vamos a necesitar en algún momento. Hallelujah.
Look at the apostles. They travel, they go to churches to bless them for with something God has already given them. They go and bless that church. También si miramos los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos estaban viajando de una iglesia a otra para entregarles algo que Dios ya les habían entregado a ellos. Look what it says. In 14, look what 14 says. Mira versículo 14 aquí. He said that we should no longer be children. Esto para que ya no seamos niños. You see that? It says, tossed to and fro and carried about with every winds of doctrine by the trickery and the cunning craftiness of deceitful plotting. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. So that there are people out there who want to deceive us. Sí, hay gente que nos quieren engañar You see that? Used by Satan y son utilizados por Satanás to lead us astray. para guiarnos a un lado equivocado. But the things we need are here in the church already, inside of us. Pero las cosas que sí necesitamos ya está aquí, en esta iglesia, dentro de cada uno. So that we will not be running after strange doctrines. Así, así que no vamos a seguir doctrinas raras. So that we will be totally, look, our sister used one word. We will be totally planted in the word of God. Established in the word of God. Porque vamos a ser totalmente establecidos en la palabra de Dios. So that nobody can bring a strange doctrine that does not correspond with the Bible. Y así nadie puede traer una doctrina extraña para confundirnos. So that we will not be carried to and fro like every wind that blow, every road that open, people rush there. Así que no vamos a ir un día por aquí, otro día por allá, porque así no funciona. Because this is our foundation. I know if you want to bless me, you must bless me through this foundation. Porque la palabra de Dios es nuestra fundación y si tú me quieres bendecir, debe ser conforme a la Biblia. You know, we said before that edification means to lift up somebody. You must lift me up so that my faith can grow in Jesus. Y sabes que la bendición es para edificar al otro, para elevar al ministerio de otro. But if we are not solid in the word of God, we can be carried away by different message entirely. Pero si no conocemos bien la palabra de Dios, es posible que otras doctrinas o palabras nos lleva a otro lugar. Hallelujah. That is why God has blessed us here. Y por eso puedo decir que Dios nos ha bendecido aquí. Hallelujah. Bless his maid servant and men servant. Él ha bendecido a ambos siervos y siervas. Now, quickly run with me now to the book of Acts of the Apostle. Ahora vamos a buscar Hechos. Acts of the Apostle, chapter 2, verse 17. Y vamos a leer en capítulo 2, versículo 17. So that you may see that in the time of the apostles, they were working with male and female. Así que podemos ver que habían hombres y mujeres andando con sus dones y sus bendiciones. Hallelujah. Now, this promise was written in the book of Joel, but now I took it from the book of Acts of the Apostle. De verdad son palabras que vienen del libro de Joel, pero está escrito también aquí en Hechos. Look what it says. Now, we'll read here now. It says here, it shall come to pass in the last days that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. Then your old men shall dream dreams. Then verse 18, your men servants and your maid servants, I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Now, you can see now, so Bible is revealing to us here that God has men servants and maid servants. Entonces aquí puedes ver cómo Dios tiene ambos siervos y siervas. That is where you get prophet and prophetess. Y también profetas y Yeah. profetos. Prophet, yeah. So it is not always man's job in the house of God. Not only man's job. Eso nos muestra que no es solamente la obra de los hombres So we en can la iglesia. so we can say now God is working with the two gender, male and female. God work with them. Dios está obrando por medio de las mujeres y los hombres igual. The way God gave a gift to a male servant, he also goes to the maid servants. Y como Él entrega dones a los siervos, también entrega regalos a las siervas. He said, I will pour out my spirit. Your sons and daughters shall prophesy. Dice que yo sí voy a derramar a mi espíritu sobre tus hijos y tus hijas. So we have eliminated that now. It's not only men's job. We have eliminated it now. Entonces no es solamente los hombres que tienen algo por hacer para la iglesia. Don't let anybody tell you something different, that this job is only for men. It's a lie. No permites que alguien te dirá otra cosa, que solamente son para los hombres, por ejemplo. Don't also look yourself and say, I'm a woman. I'm not qualified to be a prophetess. Y tampoco hay que decir a ti mismo, ay, yo solamente soy mujer, entonces yo no puedo ser profeta. Yeah. It's a lie. You are qualified to be a prophetess. Sí tienes la calificación de ser profeta. Now let's look the prophetess, the women who were prophetess in the New Testament. Vamos a ver que sí habían mujeres profetizando. ¿Sí? Now turn your Bible open to the book of Acts of the Apostle, chapter 21. Luke. Okay, sorry. Yeah. Okay, Luke. Yeah. Lucas. Yeah, Luke. 2, ¿no? Yeah, Luke 2:36. Yeah. Yeah, it's true. Vamos a buscar Lucas 2:36. Wrong with me to the book of Luke. Luke 2:36. Lucas 2:36. If you are there, you say hallelujah. You know our culture. Hallelujah. I will read now. Look what it says. Now there was one Anna, a prophetess, a daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with a husband 7 years from her virginity. Let me just stop there. Let me stop there so that we can also read other scriptures. También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, o de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio. Hallelujah. Now watch now. This woman was a prophetess. She was in the temple when they brought baby Jesus. Entonces esa mujer, Ana, era una profetisa y ella estuvo en el templo cuando los papás llevaron a Jesús allá. So when you get home, you can read more because I want to cover more scripture, so I make it short. Y en casa puedes buscar esto y leerlo más profundo. Then after Bible says here, he began to speak about the ministry of Jesus. Begin to tell them about Jesus, baby Jesus. Y después esta mujer profetiza, ella dice cosas que va a pasar en la vida de Jesús. Ella habla acerca de Jesús a los padres. Bible describe her. Bible says this lady was in the temple day and night serving God with fasting and prayer. Y aquí también nos cuenta que tal mujer estaba en el templo día y noche sirviendo al Señor. Hallelujah. So you can say now, there are prophetess in the Bible, women prophetess.
Aquí ves como si hay profetisas en la Biblia o profetas que son mujeres. Now, run with me now to the book of Acts of the Apostles, chapter 21. We will read from 8 to 11. Acts of the Apostles, Vamos chapter a 21. buscar Hechos 21. If you are there, you say hallelujah. What verse? Chapter 21, 8 to 11, we'll be reading. Act of the Apostles. 21, versículo 8. Aleluya. Are you there? Can I read? Aleluya. Hallelujah. Then he went further. I'll start from 8 so that we can understand the picture of this message. We can understand. So Vamos a empezar en versículo 8. he says, the next day, we went with where Paul and companion. So let me take it again. The next day, we who were Paul's companion departed and came to Caesarea and entered the house of Philip, the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. 9, where we are going to properly. Now, this man had 4 virgin daughters who prophesied. It says here, 10 says, and we stayed many days. A certain prophet named Agabus came down from Judea. When he had come to us, he took Paul's bed, bound his own arm and feet, and said, thus says the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owned this bed and deliver him into the hands of the Gentiles. De versículo 8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe, el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Amen. Now, brethren, I show you the truth of the word of God in the Bible. Hermanos, les muestro la verdad en la palabra de Dios. That God has female and male prophets. Que Dios sí tiene profetas y profetizas. That God has male servant, men servant and maid servants. Que Él tiene siervos y siervas. Hallelujah. This work is not for only men. La obra de la iglesia no es solamente para los hombres. It is for the 2 bodies of Christ. Es para los dos, ambos, mujeres y hombres. So we can see here clearly. Now, do you know who this Philip is? Philip. ¿Saben quién es Felipe? Philip was the 7 who was anointed with Stephen. You remember the 2 7 men when they announced that the widow was being left behind. Felipe fue ungido juntos con 7 that were anointed. Okay. Habían 7 gente. Let's go there. Act 5. Quickly. Lo podemos leer en Sorry, Hechos 6:5. 6. Act 6:5. Act chapter 6 verse 6. Chapter 6 verse 5. Evangelista Felipe. Evangelista Felipe. Hechos 6 de versículo 5. Solamente no conocía el nombre de Esteban en español. So I'll quickly read now. Look what it says. And they say pleased the whole multitude, and they choose Stephen, a man full of faith, and the Holy Spirit, and Philip. Look at the Philip here, and the Philip, Prochorus, Nico, Tamor, Parmenas, Nicholas, the Proletais, and from Antioch, who he says, whom when they said before the apostles, and they prayed and laid hands on them. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. So this is one of them, of the 7 they bring to serve table, to serve the widows. Of daily Entonces Felipe distribution. es uno de ellos que fue aquí elegido para hacer una obra más enfocado en las viudas. And this man has a church in his house. Y este hombre tiene una iglesia en su casa. So everybody who traveled from Judea, all the prophet comes and gather there. Entonces cada persona que estaba viajando de Judea vino a su casa. Even Paul, when Paul was coming from his journey, from evangelist journey, he came to the house of Philip. También Pablo vino a la casa de Felipe. And Bible described that this man has 4 virgin daughters. They were prophetess, the 4 of them. Y la Biblia aquí nos cuenta que él tiene o tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Hallelujah. You can imagine how blessed this man is. Mira la bendición de tal hombre. Not 1, not 2, 3, 4 prophetess. No solamente his house. una ni 2, sino 4 hijas en su casa. Bible declared that another prophet came. They call him Agabus from Judea. Y entonces aquí vino otro profeta llamado Agabo. So this man's house and church is well known to all the brethren. Entonces la casa de Felipe es muy conocido para todos. Hallelujah. So I will end with this. Entonces con esto vamos a terminar hoy. So you can see now, the 2 prophets work together. The Agabus and those prophetess, they were together. Y mira también las profetisas, estas hijas de Felipe, y también el profeta Agabo estaban aquí juntos. Hallelujah. When it was there, this man, through the Holy Spirit, prophesied that Paul will be arrested in Jerusalem. Y aquí Agabo profetiza que van a arrestar a Pablo en Jerusalén. So now I'm saying to us that me and you have been anointed for the work of God. Entonces les digo que tú y yo fuimos ungidos por la obra de Dios. Hallelujah. Now what we need to build this church has been given to us. ¿Y qué es lo que necesitamos para construir la iglesia? Hallelujah. Now bring your own impact. Entonces trae tu cosa, tu don. Contribute your own quarter to the body of Christ. Puedes Contribuye. venir, contribuir con lo que tú tienes. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre God del bless us Señor. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. She has